इंसान का इल्म, उसका हुनर, उसका स्किल, पार एक्सीलेंस सिग्नेचर और दस्तखत तब बनता है किसी फील्ड में जब वो दो चीजें उसके अंदर हो। जब वो अपने जिगर को, अपने कलेजे को, अपनी रूह को, अपने दिल को, अपने कल्ब को उन दो चीजों से जब तक नहीं गुजारेगा, उसकी जुबान, उसकी आवाज और उसके जिस्म में वो रूहानियत पैदा ही नहीं हो सकती जिससे लोगों के कलेजे उसकी आवाज से हिल जाए। वो तकरीर किसी का कलेजा हिला नहीं सकती जब तक कि उस इंसान में वो दो चीजें ना हो। वो इंसान अपना आइडिया बेच नहीं सकता किसी को जाके जब तक उसके पास वो दो चीजें ना हो। एक इंसान एक बड़ी टीम बना नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके पास ना हो। एक इंसान अपने माँ बाप को कायल कर नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके साथ ना हो। एक इंसान अपने दुश्मन को गिरा नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके साथ ना हो। एक इंसान दुश्मनों को दोस्त बना नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके साथ ना हो। एक इंसान दोस्तों को सज्जन, सज्जनों को इमाम और इमामों को कायद और कायदों को मैदानों में ला नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके पास ना हो। एक इंसान शक से यकीन की वादी में आ नहीं सकता, इस्तराब और कंफ्यूजन की वादी से आ नहीं सकता, ला इलाहा हौलाई वला इलाहा हौलाई की वादी से कभी नहीं आ सकता यकीन के अंदर। मुज़ब्ज़िबीना बैना ज़ालिक कि हवाएं चलें तो इधर आ नहीं सकता कभी भी जब तक कि वो दो चीजें उसके अंदर। इंसान अपने दिल का साइज और कलेजे का गुर्दा बढ़ा नहीं सकता, अपने अंदर वसत बढ़ा नहीं सकता, गम बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ा नहीं सकता, तेज तूफानों में दिए जला नहीं सकता जब तक कि वो दो चीजें उसके अंदर नहीं हो। वो दो चीजें बेटा अगर जिंदगी में तूने सांस से ज्यादा अगर अपनी इस चलती हुई सांस से ज्यादा अगर उसकी कदर ना की तो बेटा जिंदगी के इस सफर में तू गिर जाएगा। और तू ऐसा गिरेगा जमीन के ऊपर बेटा कि साया भी तेरा साथ नहीं देगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, कोई सहारे देने वाला नहीं होगा। ये जमाल, ये कमाल, ये जिस्म की जवानी, ये चढ़ता हुआ जुनून और ये बगावतें जो इंसान के अंदर हैं, जो उसे मजबूर कर रही होती हैं कि उठा के फेंक दो टीचर की इज्जत को, उठा के फेंक दो स्कूल के करिकुलम को, उठा के फेंक दो उसूल ज़वाबित कवायद को, लॉस को, उठा के फेंक दो जिंदगी को। मैं जिस तरह चाहूंगा मैं जीऊंगा, मी माई सेल्फ एंड आई। बस मैं ऐसी खुदी, वो खुदी ना इकबाल की खुदी ना किसी और की खुदी, एक अजीब ही खुदी, वो तकब्बुर से भरी खुदी कि बस मैं हूं, मैं अपना वक्त जैसे चाहे बर्बाद कर दूं, मैं माँ बाप का पैसा जो मुझ पे लग रहा है जैसे चाहे बर्बाद कर दूं, मैं अपने असातिज़ा का लगा हुआ वक्त जैसे चाहे बर्बाद कर दूं। बेटा फिर जिंदगी के अंदर कुछ अरसे के बाद तू महकूम होगा और तेरे ऊपर हाकिम कोई और होगा। मगर जिंदगी तो बनी है तेज हवाओं में, सख्त चट्टानों में अपना नाम लिखने के लिए, कहकशाओं और अफलाक के ऊपर एक सितारा बनने के लिए, तंग तरीन हालात के अंदर एक बड़ा नाम कमाने के लिए, लोगों की तारीख जो रकम हुई भी है उसके उसूल बदलने के लिए, कम से कम तंगी के अंदर बड़ी से बड़ी सल्तनत खड़ी करने के लिए। ये कैसे करेगा तू बेटा जब तेरे जैसे 10 और खड़े होंगे मार्केट में? कैसे करेगा तू ये जिंदगी के अंदर जब ईंट उठाओगे तो 500 1000 ग्रेजुएट्स बाहर होंगे? कैसे जॉब मिलेगी आगे? कैसे एक मायानाज करियर बनाओगे लाइफ के अंदर? तो वो दो चीजें बेटा अल्लाह ताला कुरान में कहता है अगर उसकी कुछ इज्जत बन गई है तो दे दूं। सुनना चाहोगे? अल्लाह ताला कुरान में कहता है बेटा सोने के हुरूफ से अपने कलेजे के ऊपर ये आयतें लिख दे, जिंदगी में कोई शख्स तुझे कितनी भी बड़ी बात कर दे ये आयत कभी ना मिटाई अपने दिल के ऊपर से। ये तुझे उन टूटी हुई हालात में तेरा सहारा होगी आयत। ये अल्फाज बेटा मेरी याद रखना। बेटा आज तेरी उम्र छोटी है, उम्र भी कच्ची है, लेकिन अगर ये दो तूने अपने अंदर दिल में ठोक के डाल दी ना और किसी को इजाजत ना दी जिंदगी में कि मैं ये दो चीजें नहीं बदल सकता, लीडर है तू फ्यूचर का इंशाल्लाह। एक नाम होगा तो और दिल में एक इत्मीनान होगा कि मैंने एक बेढंगी जिंदगी नहीं गुजारी, मैंने फजूल जिंदगी नहीं गुजारी, मैं मोहताज नहीं हूं। कलेजे में एक सुख होगा, एक ऐसी खुशी होगी कि मैंने इतने कम के अंदर इतनी दुनिया हिला दी। अल्लाह ताला कुरान में कहता है वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक आम इंसान को, एक आम इंसान, आम, ना पैसा ना दौलत ना शोहरत ना कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ना कोई ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड यूपेन से पढ़े हुए लोग, आम इंसान। वजअलना मिनहुम अइम्मा, हम एक कौम को, एक इंसान को इमाम बनाते हैं, लीडर बनाते हैं, पार एक्सीलेंस सिग्नेचर बनाते हैं, उसको दस्तखत बनाते हैं उसे उस फन का। यहदूना बि अमरिना, हमारे हुक्मों के तहत वो परफॉर्म करता है, हिदायतें देता है। दो काम जब वो कर लेता है तो यारो रेडी? लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युकीनून, जब उसकी नफ्स के अंदर सब्र आ जाए,
صبر اپنے مزاج کے خلاف، صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف، لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف، لوگوں کی باتوں کے خلاف، اٹریکٹ کرتی ہوئی گندی چیزوں کے خلاف، ٹی وی کے خلاف، گندے دوستوں کے خلاف، تباہ کن محفلوں کے خلاف صبر آ جائے اس کے نفس کے اندر کہ میں پٹری سے نہیں ہل سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے، میں کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست نے بلا لیا ہے غلط کام کے لیے، صبر، میں صبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں بیٹھ کے، صبر کہ میں گر نہیں سکتا، میں گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، گروں گا پھر کھڑا ہوں گا، لیکن چھٹی 7ویں 99 قتل والے کے بعد اگر 100ویں کے اوپر اس کی توبہ ہو سکتی ہے اور ایڈیسن 999 بار کھڑا ہو سکتا ہے، میں بھی نہیں پیچھے ہٹنا، میں بھی لگا رہوں گا، ایسا صبر، وہ صبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تو زمین کے اوپر حالات بدل، وہ صبر جو یوسف علیہ السلام کی اس قید کا صبر کہ جب انہوں نے صدیاں کاٹ دی وہاں پر اور ایک آدمی جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی ایک عورت نے اس طرح زیادتی کی تھی تے حاکم نو جا کے تو کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی بھول گیا، لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے، وہ صبر جب تجھے تنہائیوں میں چھوڑ دیا جائے گا، وہ صبر جب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا کہ تیرے دل کے کلیجے میں درد کیا ہو رہا ہے، وہ صبر جب لوگ تیرے اندر کے آنسوؤں کو پہچان نہیں سکیں گے، وہ صبر جب تیرا لوہا چل ہی نہیں رہا ہوگا، وہ صبر جب تیری تقریر بک ہی نہیں رہی ہوگی، وہ صبر جب لوگ جانتے ہوں گے تو حق پر ہے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے، اگر اللہ کہتا ہے ہم پہاڑ چلا دیتے ہیں اور قطعت بہ الارض اور زمینیں پھاڑ دیتے ہیں اور کلما بہ الموتى اور مردے کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے پھر بھی نبی دی گل نہیں ماننی، they never gonna listen to the messengers of God، یہ تب بھی لوگ نہیں، اگر نبیوں جیسی کی نہیں بات مانی گئی تو تیری بات کیسے سن لیں گے لوگ، بچے کیسے مان لیں گے لوگ تیری بات کو، وہ صبر کہ جب لوگ تنقیدوں کے بازار کریں گے تیرے خلاف، جب کرٹیسزم کے باب کھولیں گے تیرے خلاف، وہ صبر جب حق کا کلمہ کہنے کے اوپر، حق کی زندگی جینے کے اوپر اور حق کے شعار اپنانے کے اوپر تیرا مذاق اڑایا جائے گا، ہنسیں گے لوگ تیرے آئیڈیاز کے اوپر، تیرے نظریے پہ ہنسیں گے لوگ، بازار گرم ہوں گے تیرے مذاق اور تمسخر کے بازار گرم ہوں گے تیرے خلاف، وہ صبر اگر تو اپنے نفس کے اوپر صبر کر گیا بیٹا، وہ وقت کاٹ گیا اس ٹائم پر، اگر وہ بچہ یہاں بیٹھ کے اس ٹائم پہ جس کا نفس اسے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، وہ کلیجہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ کب اس مولوی کی تقریر بند ہو اور کب جا کے میں بیٹھوں اور اپنا اینڈرائیڈ کھولوں اور اپنا واٹس ایپ کھولوں، وہ صبر جو اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کلاس کے اندر، وہ صبر جو اس کا نفس جتنا کہہ رہا ہو وہ غلط چیز نہیں کھولتا، وہ لگا رہتا ہے، وہ پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، کتابیں اتار لیتا ہے اپنے اندر، اگر یہ پہلی چیز اگر اس میں آ گئی نا، صبر، پیشنس، کنسسٹنسی، پرسیویرنس، نیت، ارادہ، قصد، عزم، قوت ارادہ، یہ تیری چیز پکی ہو گئی بیٹا، زندگی کے اندر انشاءاللہ تیرا اسپرچول اور فزیکل مسل کبھی کمزور نہیں ہوگا، تو وہ کاٹ لے گا وہاں سے۔ اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، سرٹنٹی، یقین، کنوکشن، پرسیپشن، ڈٹرمنیشن، یقین نہ چھڑی پتر، اللہ پر یقین نہ چھوڑی، کبھی اپنے آپ پر بھی یقین نہ چھوڑی، حالات پر بھی یقین نہ چھوڑی، یہ سب بدلے گا تیرے لیے، یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک دن تیرے لیے، یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا دم ہے ہمارے آدمی کے اندر، یا تیرے اندر کچھ کمی ہوگی اس کو پورا کرنے سے پہلے تو یہ ترقی نہیں دے گا اللہ، یقین رکھی، شک میں کبھی نہ پڑی، اللہ اپنے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے انسان کا تو سورہ بقرہ کا آغاز کرتا ہے لا ریب فی، شک کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ رشتہ بناتا ہے بندے کے ساتھ کہ شک کے نال تو میرے نال نہیں چل سکتا، تو شک نہ پالی اپنے اندر کبھی، یقین کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھی کہ یہ پہاڑ میں سر کر کے چھوڑوں گا، میں اپنے دشمن کا کلیجے کے اندر سے دل باہر نکال کے زمین پہ چھوڑ دوں گا اور اپنی جیت کلیم کروں گا، ایک ہار سے کبھی شک میں نہ پڑی، لوگوں کی باتوں سے شک میں نہ پڑی، شیطان کے وسوسوں سے شک میں نہ پڑی، یہ تو سب بنایا اس لیے گیا ہے کہ آسمان پہ ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بتاؤں گا لا تنی کرنا ضروریات ہوں، میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی نسل کر نہیں سکتی، دے ناٹ مینٹ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کے مصداق میں تو نے صحیح نہیں کیا اللہ میرے ساتھ، تو نے مجھے سجدے کا حکم دے کے صحیح نہیں کیا، میں ثابت کروں گا کہ یہ ناکامیاب ہے، وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں تجھے دکھاؤں گا یہ گریٹیٹیوڈ نہیں دے سکتا، یہ شکر نہیں دے سکتا، یہ کفر ہی کرے گا تیرا، تو بیٹا یقین رکھے گا تو ان تنہائیوں میں، ان خاموشیوں میں تجھے آواز سنائی دے گی، تجھے اللہ کی بھی آواز سنائی دے گی، ان تعبد اللہ کانک تراہ، ہوگا تیرے ساتھ کہ تو دل کی آنکھوں سے رب کے معجزے دیکھے گا، اس دنیا میں تو دیکھے گا، تیرے لیے فوجیں کام کر رہی ہیں، آنکھیں، آسمان زمین کی فوجیں تیرے ساتھ کام کر رہی ہوں گی، لیکن دو چیزیں،
सबर, पेशेंस और यकीन, सर्टेनिटी, ये दो चीजें जिसमें आ जाती हैं उसे हालात गुमराह नहीं कर सकते। वो टिका रहता है, उसका वजूद अदम में नहीं जाता कभी भी, और ये चीजें ही लीडर बनाती हैं आगे जाके। किताब तो हर कोई खोल सकता है, मगर मुस्तकिल मिजाजी से किताब खोलना, रोज किताब खोलना, रोज डिसिप्लिन को फॉलो करना, रोज जो तेरे ऊपर डंडे दिए हुए लोगों ने कि तू है करना ही करना है, इसको एक दफा बर्दाश्त कर ले अपनी जिंदगी में। अपने बागी नफ्स को आदत डाल उसूलों के साथ चलने की। इसे बेढंगा, बद तहजीब, बद अखलाक होने की बहुत सख्त बीमारी है। इन्ना नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह ताला कहता है तेरे अंदर का आप तुझे कभी अच्छी बात नहीं करेगा। अपने नफ्स पे भरोसा ना करी बेटा, जो बड़े कह रहे होते हैं उसके अंदर एक खैर होती है। काश हम तेरी उम्र में आके बता सकते होते कि वाकई हमें भी इस उम्र में बातें समझ में नहीं आती थी। लेकिन भरोसा और एतमाद कर ले, मैं तुझे कह रहा हूँ, हर चीज ठीक नहीं होती जो सब लोग बना लेते हैं। बहुत सी चीजें इधर भी होंगी दुनिया के अंदर जो तुझे ठीक नहीं लग रही होंगी। इसको अपने कलेजे में उतारना सीख बच्चे। तेरा एक वक्त आएगा जब तू चेंजेस लाई, जब तू तब्दीली की बात करी। लेकिन ये वक्त मुंह से बातें हाँकने का नहीं है, ये वक्त अपनी बातें बढ़ाइयां झाड़ने का नहीं है, ये वक्त जब्त करने का है, सख्त करने का उसको अपने अंदर, और इसको अंदर पाल के बैलेंस करके एक वक्त आएगा जब तू बात करेगा इस स्टेज पे, इन मिंबरों पे खड़े होके, लोग तेरी बात सुनेंगे उस टाइम पर। लेकिन ये और आखिरी मेरी नसीहत इमाम शाफी का एक कॉल पेश करता हूँ आपके आगे। अल इल्म बितूली ज़मानिन, बेटा इल्म बहुत लंबे जमाने के बाद आता है, कामयाबियां बहुत जमाने लेती हैं आने के बाद। सदियों कटना पड़ता है, सदियों जलना पड़ता है, तब जाके कहीं चमन में फूल उगता है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बेटा ये जल्दी क्विक ट्रिप्स, जल्दी कामयाबी, शॉर्टकट्स, चीटिंग, प्लेजरिज्म, छपाई, कॉपी पेस्ट, ये शायद बचा लेगी तुम्हें आज। लेकिन जिंदगी की जंग में वो पट्टा जो अपना पूरा होमवर्क करके आया होगा, जो अपना वक्त लगा के आया होगा, जो किताबें चाट के आया होगा, और जो कॉन्टेम्पलेशन करके आया होगा, और जो तफक्कुर करके आया होगा, और जो तदब्बुर करके आया होगा, और जो तज़क्कुर करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल कौन करके आया होगा, और जो तफक्कुर फिल शरअ करके आया होगा, जो तफसीरें पढ़ के आया होगा, जो कायनात पे, जो अफला यंजुरून इलल इबली कैफ़ खुलिक़त, ऊंटों पे गौर व फिक्र करके आएगा, और मेहनत करके आया होगा, और सीधे रास्ते से काट के आया होगा, और कलेजा और दिल बड़ा करके लाया होगा। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा करके नहीं आया होगा, वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, कान, आंख, दिल जो है उसने इधर उधर नहीं दिए होंगे। आप उस पट्टे को नहीं हरा सकते फ्यूचर के अंदर। चीटर, प्लेजरिस्ट, शॉर्टकटर, डिमेंटर्स, ये कभी भी एक ओरिजिनल मसल पट्टे को कभी नहीं गिरा सकते। जीत उसी की होगी जिसने सारे मामले ठीक रखे होंगे, जिसने रब को भी राजी रखा होगा, जिसने अपने स्कूलों को भी राजी रखा होगा, जिसने माँ बाप की भी काटी होगी, और जिसने अपने नफ्स को भी सब्र किया होगा। जीत उसी की होगी जो बर्दाश्त करके आया होता है। जिन्होंने इधर उधर अपने मामले खराब किए हुए होते हैं तो वहां जाके वो मैच हार जाते हैं, और फिर हम चाह रहे होते हैं कि पाकिस्तान जो है ना तुक्के में जीत जाए। तुक्के और फ्लूक में दुनिया नहीं बनती। महज इत्तफाक नहीं है बेटा, ना ये कायनात महज इत्तफाक है, ना ये वजूद महज इत्तफाक है, ना ये दस्तखत महज इत्तफाक है। लोगों का लोहा गल गया इसको बनाने के अंदर। ये एक पिलर नहीं खड़ा कर सकता जिंदगी में बेटा। इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी करने के लिए तुझे बहुत सब्र चाहिए, बहुत यकीन चाहिए, बहुत तहम्मुल चाहिए, सर्टेनिटी, कन्विक्शन, परसिवेरेंस, कंसिस्टेंसी, परसेप्शन, परफॉर्मेंस, रीजनिंग, रैशनैलिटी, प्रोडक्टिविटी। इन अल्फाजों को अपनी जिंदगी का शियार बना। कुछ अरसे के बाद देखी कैसे तेरी आवाज में वो तासीर होगी कि लोग आके बस तेरे साथ बैठ जाएंगे, बोलेंगे भी कुछ नहीं। कई सुनी बात में जो गलतियां मैंने की होंगी, मैं सबसे माफी मांगता हूँ और अल्लाह से भी माफी मांगता हूँ जो मैंने अपनी तरफ से 4 बातें लगा दी। जो हक मैंने सुनाया, अगर मैं मुखलिस था उसको सुनाने में, तो वो कल भी अल्लाह और उसके लोगों का था, आज भी है। मैं रहूं ना रहूं, ये बातें हमेशा बड़े लोगों की रहेंगी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।